हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आमे पढ़िबा पाठर नाम हैला बेंगो छुआर रथ यात्रा देखा। तो पिलाने बेंगो छुआ कोन कहूची से रथ यात्रा देखा पई जाउची। तो पिलामाने एटा गोटे कहानी पिलामाने कहानीटी आरंभ करबा पूर्वरु तो मान अनुरोध तो माने चैनल को सब्सक्राइब कर और निज सांग मान पाखु शेयर करो काहे कि ना ए चैनल माध्यम अनेक नवा नवा वीडियो देखबा को पाइबो। ताहले चलो आमे शीघ्र शीघ्र डेर करी पाठटी आरंभ करिबा। देखो पिला माने कहा कहा तो देखो पिला माने कहानीटर नाम हैला बेंगो छुआर रथ यात्रा देखा। देखो गोटे पोखरी थिला। तो पिला माने गोटे पोखरी तो बेटा हैला गोटे पोखरी सेथिरे गोटे बेंगुली ता छुआ पुनी सहित रहउथिला। देखो गोटे बेंगुली ता छुआर नाम कोन पुनी ता छुआ सहित से एही पोखरी रे रहउथिला। दिने पुनी देखिला सजबाज होई लोके यात्रा देखि जाउछंती। एटा देखो लोक माने सजबाज हेकी यात्रा देखिया पई एटा देखो एटा हला जगन्नाथ मंदिर माने रथ यात्रा देखिया पई सजबाज हेकी ए रास्ता देई जाउछंती। जो रास्ता रे की पोखरीटा अछि सेमानको के देखिला पुनी देखिला बेंगुली रो ता छुआ। देखो पुनी पचारिला मा लोक माने कुआडे जाउछंती। पुनी देखो पुनी पचारुछि लोक ता मा को मा ए लोक माने कुआडे जाउछंती। मा कहिला आजि परा रथ यात्रा। मा कोन कहूछि मा कहूछि ता छुआ पुनी को अरे प आजि हेला रथ यात्रा सेथि पई सेमाने बुलिबाकू जाउछंती। सेमाने रथ देखिबाकू जाउछंती ଏବଂ ସେଥିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁନି ପୁଣି କହିଲା ମା ଚାଲ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା। ଛୁଆ ପୁନି କଣ କହୁଛି ମା କୁ ମା ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ବୋଲିକି କହୁଛି। ମା କହିଲା ଆଲୋ ପୁନି ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ମା କଣ କହୁଛି ଆଲୋ ପୁନି ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସି ପଡ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ବୋଲିକି ବେଙ୍ଗୁଲି କହୁଛି। ଦେଖ ତା ଛୁଆକୁ ବେଙ୍ଗୁଲି କେମିତି ତା ପିଠିରେ ବସେଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖ ତା ମା ତା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଦୂରରୁ ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିଗଲା। ମା କହିଲା ନା ନା ଜମା ଡରନା ମୁଁ ଅଛି ପରା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡରିଗଲା ବେଙ୍ଗୁଲି କଣ କହୁଛି ନା 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 ତୁ ଡରନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନୋଟି ରଥ ଦେଖିଲା। ପୁଣି କଣ ଦେଖିଲା ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନୋଟି ରଥ ଦେଖିଲା। ଲୋକମାନେ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି ପକାଉଥିଲେ। ସବୁ ଲୋକେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଏଟା ସବୁ ପୁଣି ତା ମା ସହିତ ଦେଖୁଛି। ମା ବେଙ୍ଗ ତିନି ରଥକୁ ଜୁହାର କଲା। ମା କୁ ଦେଖି ପୁନି ମଧ୍ୟ ଜୁହାର କଲା। ମା ପିଠିରେ ବସି ଦୋକାନ ବଜାର ପୁନି ବୁଲିଲା। ଖେଳଣା ବେଲୁନ ପେଁକାଲି ତୁଇ ମହୁରୀ ଝୁମକା ଆଦି କିଣିଲା। କିଏ କିଣିଲା ପୁନି କିଣିଲା। ରସଗୋଲା ଖଜା ଓ ମାଲପୁଆ ଖାଇଲା। ଶେଷରେ ସେ ମା ପିଠିରେ ବସି ବେଲୁନ ଉଡେଇ ଉଡେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗୁଲି ତା ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇଛି ଏବଂ ତା ଛୁଆ କଣ ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ କିଣି ଦେଇଛି। ବେଲୁନ ଉଡେଇ ଉଡେଇ ସିଏ ପୁଣି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖୁସିର ସହିତ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୋ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।